Luhang tudling sa mga balita. Sinulog sa Sugbo 2024 sa SRP ipahigayon. Konseho suportado ang bagong nanglingkod nga MCWD officials. 80 ka mga barangay sa syudad dunay libreng wifi. Plan disiplina subling gilusad sa dakbayan. O BFP nagpahimangno likayan ang mga pabuto karong Pasko ug bag-ong tuig. Gikan sa hawanan sa Cebu City News and Information. Aniya na ang bagong Kasugbo Updates. Kauban sila si Santino Bonachita o Nova Yanson. Kasugbo Updates. Maayong adlaw ang Cebu City News and Information mohatod kaninyo sa mga balita nga nahipos sa PIO News Team ning adlaw nga Sabado, Disyembre 16, tuig 2023. Ako si Santino Bonachita. Mga balita may kalabutan ng syudad sa Sugbo, inyo nang masayran. Ako si Nova Yanson. Hugot ang barugana ni Cebu City Mayor Michael Rama nga sa SRP Gyud ipahigayon ang sinulog sa Sugbo, Philippines 2024. Alang sa Mayor way rason kung anong ibalhin kini sa laing venue. Ani ang report. Dinhilang gihapon sa karaang venue sa South Road Properties kon SRP, ipahigayon ang pagsaulog sa umaabot nga Sinulog Festival 2024 kini bisan pa man sa sugyot sa pipila ka mga opisyal nga adto na lang unta kini sa Abiliana Sports Complex ipahigayon. Gani agi upang pangandam sa venue, nagsugod na ang dakay construction sa ilang mga preparasyon sa lugar sama sa pag-espaldo sa dalan nga agian sa rota sa Grand Parade. Sa interview ni Mayor Michael Rama, hugot ang iyang baruganan nga magpabilin sa SRP paghihimuon ng parada o Grand Showdown sa sinulog sa Sugbo, Philippines 2024 nga gilaumang mas ingrande karong tuiga itandi sa milabayng tuig. My stance have not changed. South Road property, we had it last time. We should have it again. Mayo pa lang, huwag hunong na ang mga kalihukang nga gipasiugdahan sa Sinulog Foundation inabagan sa Cebu City Government. Matod sa mayor, nga sa mga dili mahalikayang panghitabo, aduna siya'y nakaandam nga plan B, C ug D. I have always had full confidence. Triple pagali, double pagali. When we are organizing Sinulog, Gipasalig sa mayor, nga tumang paningkamot ang gihimo karon sa lokal nga paggamhanan aron pagsigurong mas mulambo pa ang taliabot nga sinulog sa Sugbo, Philippines 2024. kini kong preparasyon na mo sa Sinulog na ay pre, na ay semifinal, na ay final, na ay ultimate final. Yes. O na sa post Sinulog conclusion. Muna siya ang atuang rhythm of ang atuang ginganlan of semantic. We call it template. Sa nagsingabot nga Pasko ug bag-ong tuig, mga fire truck sakop sa Bureau of Fire Protection kada adlaw nga mopahigayon og rekorida sa mga kadalanan. Mga pahimangno aron malikay ng sunog, mo'y nagunang tumong niini. Ani ang report ni Maria Charis Baino Pineda. Dili tiaw nga halos kada semana adunay sunog nga respondihan ang mga bombero sa syudad. Kini gumikan sa pag-ulbo sa kayo nunot sa gipasagdang kandila, pagduwa sa mga bata og posporo, gipasagdang kurente, overnight charging, overloaded circuits ug daghan pa. Matud ni SFO2 Wendell Villanueva, ang tigpamaba sa Bureau of Fire Protection Cebu City, nga base sa ilang datos, musaka ang kaso sa sunog panahon sa Disyembre. Karong tuiga lang, kapin sa 300 kasunog ang girespondihan sa BFP. Tungod niini, nagpahimangno ang BFP nga magbinantayon sa kanunay og siguruhong nakapawong ang tanang kuryente labi na kung mobiya sa balay.
Maghimo na siguro ta og mga alternatibong gamit, no, aron malikay na to ang paggamit niya na. We can use the busina sa atong sakinan, mga tabon sa kaldero ato ipakong-pakong, turutot, no. Ug daghan mga paagi og ang intention lang is to make some noise sa pagsugat sa Paskong Bagong Tuig. Subay niini gipalig-on pa sa Bureau of Fire Protection ang Uplan Ligtas Pamayanan program diin giedukar nila ang mga barangay mahitungod sa paglikay sa sunog. Awhag ni Villanueva sa publiko mo kooperar ug magtinabangay aron mumenos ang kaso sa sunog sa dakbayan. Ang kanunay atong isod sa atong hinahuna nga fire safety is everybody's concern, no? We need the full cooperation and active involvement of the public aron mamahimo kitang luwas sa sunog. Niya magsugat ta sa bagong tuig ug Pasko nga magmaya uban sa atong pamilya ug mahigala. Kung itandi sa milabay nga tuig 2022, mas taas ang kaso karon sa sunog sa syudad. Panghinaot sa BFP nga unta sa tuig 2024, mukunhod na ang kaso sa sunog tungod sa saktong edukasyon sa katawhan. Kini ang balita. Maria Charis Baino Pineda, Cebu City News. Gipahalipaya ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang tulo ka mga departamento sa kagamhanan sa dakbayan nga naghatag og dungog ug kalampusan sa ilang tagsa-tagsa kabuhatan. Ang tulo ka mga buhatan mao ang College of Nursing sa Cebu City Medical Center, City Treasurer's Office kun CTO ug Office of the Building Official kun OBO. Ang College of Nursing ubos sa ilang dean nga si Audrey Garganera nakakuha og 100% passing rate sa bago lang natapos nga licensure examination. Ang City Treasurer's Office ubos ni Marivey Reyes gipasidunggan sa Seal of Excellence in Local Finance Award nga gipasiugdahan sa Bureau of Local Government Finance kun BLGF isip highest locally sourced revenue diin sila sab ang top performing treasurer sa tanang syudad Lukop nasud. Samtang ang OBO ubos sa liderato ni Architect Florante Catalan gipasidunggan sa Tokae Professionals Incorporated tungod sa epektibo niining pagdumala sa ilang buhatan. Si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia mipaabot sa iyang pahalipay ngadto sa nahisgutan nga mga buhatan atol sa flag raising ceremony ni adtong Lunes. Sumayo kini mga balita, no? Tulo ka buok yun. OBO, City Treasurers, og sa to'y primero? CMC. Muna nga, kung inyong tanawon, angay yun ihatagag bonus. Konseho sa Dakbayan mipadayag silang suporta sa bagong natudlo nga mga opisyalis sa MCWD. Mga isyu nga wala maresolbar mao gitudlong hinungdan sa ilang suporta sa desisyon sa mayor. Ania ang report. Atol sa regular session, hiniusang mipadayag ang konseho sa Dakbayan sa Sugbo sa ilang suporta ngadto sa Executive Department pinanguluhan ni Cebu City Mayor Michael Rama sa pagtudlo og bagong mga miyembro sa Board of Directors sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD. Kini aron matubag ug mahatagan og solusyon ang mga problema sa maong ahensya. Si Acting Vice Mayor Donaldo Dondon Hontiveros kinsa mi-deliver og village speech mituki sa nagkalain-laing mga isyu nga giatubang karon sa MCWD. Usa na niini ang kapakyas sa MCWD sa pagsulbad sa problema sa non-revenue water kon NRW nga niresulta sa revenue losses alang sa water district. This report exposes the truth of MCWD's persistently high non-revenue water in its failure to address the issue effectively. This failure results in an annual loss of MCWD revenue averaging at least 117 million pesos. Ang NRW nagrepresentar sa supply sa tubig nga mahatag sa MCWD apan wala miabot sa mga konsumidor tungod sa nagkalain-laing mga rason sama sa mga pipe leaks ingon man kontaminasyon sa tubig. Gipadayag ni Konsehal Hontiveros nga base sa Memorandum Circular No. 2010-004 Series of 2010 nga giluwatan sa Local Water Utilities Administration kon LUA, kinahanglan di mulapas sa 20% ang non-revenue water sa usa ka water utility. Apan giingon nga ang MCWD padayon nga wala makakomply niini. Iyang gibasihan mao ang report gikan sa Commission on Audit kon COA ni atong Agosto ning tuig nga nag-ingon nga ni atong tuig 2020 ang NRW rate sa MCWD anaa sa 25.26% kun susama sa 20.034 million cubic meters nga tubig. Nisaka kini sa 29.04% sa tuig 2021 ug padayon pang nisaka ngadto sa 32.67% sa tuig 2022.
Matod ni Hontiveros nga kini nagpasabot nga wala masulbad sa MCWD ang problema sa NRW nga wala makapasar sa standards sa luwa. The discernible trend indicates a continuous increase, Madam Chair. This substantial NRW percentage significantly contributes to the water supply shortage experienced in Cebu City. Ining problema sa non-revenue water sa MCWD mao ang usa sa mga rason nganong si Mayor Rama mitudlo og tulo ka mga bag-ong miyembro sa MCWD board ni atong Oktubre 31 nga gilangkuban nilang attorney Aristotol Batuhan, Nelson Uvallios ug retired General Mel Feliciano nga mao'y gipili sa board isip bagong chairman, uli kang attorney Joey Daluz kansang kampo padayon mi kwestiyon sa gibuhat sa mayor. Apan mato ni Konsehal Hontiveros, way sayop sa gibuhat sa mayor tungod kay padayon nga wa makasulbad ang MCWD sa naasoy nga issue. Madam Chair, I believe that the City Mayor's action in appointing a new MCWD board is not arbitrary or malicious. I believe that the Office of the Mayor conducted a thorough investigation prompting the subsequent action. It is not merely a symbolic gesture, rather it signifies a commitment to uphold accountability without fear or favor. Tungod ini, giaprubahan sa konseho ang resolusyon ni Hontiveros sa pagpadayag sa ilang suporta sa aksyon sa mayor sa pag-appoint og bag-ong mga miyembro sa MCWD board. Laing resolusyon ang giaprubahan pag-auhag sa MCWD board nga pangitaan og paagi aron masulbad ang ilang problema sa non-revenue water ug dili ipasa ang gasto ngadto sa mga konsumidor. Gihangyo usab sa konseho ang buhatan ni South District Representative Edu Rama ug North District Representative Rachel Del Mar nga mag-initiate og congressional inquiry in aid of legislation kabahin sa mga isyu nga giatubang karon sa MCWD. What's up mga kasugbo, panahon na sad sa tingulan. Busa, aniya kini mga helpful tips aron makatabang ta nga mamenosan ang problema sa pagbaha. Tip number 1. Segregate your trash. Atong batasanon ang pagbuwag sa mga malata o di malata nga mga basura pinaagi sa pagbaton og saktong trash bin sa panimalay og trabahoan. Tip number 2. Don't throw plastic bags. Hipusa ang mga plastic bags og ayaw ilabay bisan asa, labi na sa mga kanal og sapa. Tip number 3. Install water catchments. Magtaod og magbutang og mga dakong drum og tangke sa mga balay aron matigom ang tubig gikan sa ulan. Tip number 4. Relocate families within 3-meter easement zone. Kung mahimo, likayan ang mupuyo 3 metros dool sa mga sapa o kanal aron dili mabutang sa risgo ang kinabuhi. Tip number 5. Do not throw your trash anywhere. Ayaw pataka o labay sa inyong mga basura bisan asa kay makabara kini sa mga kanal o uban pang agianan sa tubig. Tip number 6. Clean your surroundings. Batasana ang pagpanglimpyo sa inyong tugaran aron kung muulan o mataas ang tubig, malikayan ang paglutaw sa mga hugaw nga makahatag og risgo sa panglawas. Tip number 7. Refrain illegal logging activities. Dili magpataka o pamutol sa mga kahoy kay mao kini ang makapugong sa baha. Kining mga helpful tips hatod kaninyo sa Public Information Office. Kini si Kuya Alex, always remember, the best way is the safe way. Mas hingusgan sa syudad sa Sugbo ang pagpaligon sa Oplan Disiplina, usa ka programa sa dakbayan kansang tumong pagdisiplina sa publiko sa mga angayan ug saktong buhaton sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Si Ray Pasaporte sa detalye. Before we implement this Oplan Disiplina, magkandak muna tayo ng briefing. Sayo pa lang sa buntag kagahapon gipahigayo na ang briefing sa mga responsable sa pagpatuman sa programang Oplan Disiplina sa Dakbayan. Ang programa gipangunahan sa Cebu City Police Office inabagan sa AFP, PFP, PRUB, CCTO, CISENRO, BIPAT, CISET, UBO, CDRRMO ug uban pang ahensya sakop sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Sugbo. Anasab ang mga opisyalis gikan sa barangay. Una nilang kirumbo ang Barangay Tejero, din gibahin ang operating team sa unom aron pagsiguro nga masuhid gyud ang tanang suok sa barangay. Ang CCTO Traffic Police nagpahigayon og checkpoint samtang ang PROB misusi sa mga illegal structures. Ang PFP nagpahimangno sa mga
kabalayan may labot paglikay sa sunog labi pa sa nagsingabot nga Pasko ug bag-ong tuig. Matud ni Police Colonel Danilo Yema, Operations Chief sa CCPO, nga ang tumong niini aron mapatunhay ug mahapsay ang barangay gikan sa mga illegal structures ug uban pa. I-warn muna natin ang atong mga constituents. Again, this will be a continuous program at i-warn nato, then babalikan natin kung naay improvement ang mga na-warn natin ng mga areas. Again, at least makita natin na little by little nagkakaroon tayo ng improvement. Gipasalig ni Yema nga magpadayon kining maong programa ug dili lamang sa sinugdanan nila buhaton, agi og pagtamod sa mandato ni Cebu City Mayor Michael Rama. Plano nila nga bisitahon ang tanang depressed areas sa syudad nga wala na mabisita sa gobyerno. Matud ni Yema, kini ang sunod nilang bisitahon ug lihokon. I will be asking for the help of the barangay officials together with the station commanders na nasasakupan nila to identify those area na i-schedule natin na ma-visit at makapag-conduct din tayo ng Oplan Disiplina. Kini ang balita. Rey Pasaporte, Cebu City News. Nahimong national winner ang Barangay Budlaan sa bago lang natapos na 2023 Lupong Tagapamayapa Incentives Award kon LTIA ang ipasiugda sa Department of Interior and Local Government kun DILG. Ang Barangay Budlaan sa pagpangulo ni Kapitan Gino Antulihaw nakadawat og flag of recognition ng 300,000 nga cash. Ang Budlaan nga nalakip sa highly urbanized city category miagi og makuti nga assessment sa wa pa kini malakip sa mong national competition. Sa yuning tuiga, gilupig sa Budlaan ang Barangay Subang Dako sa siyudad sa Mandaue ug Basak Lapu-Lapu City sa regional contest aron mo representar sa Central Visayas sa national level. Si Mayor Michael Rama nalipay sa laing pasidungog sa siyudad. Region 7, Lupong Tagapamayapa of Barangay Budlaan, Cebu City. May we invite on stage Lupon Chairperson Gino Antolihaw together with LGU Representative John Michael Lequigan, DILG Regional Director Leocadio Trovella, City Director Nelia Aquino, Assistant Regional Director Attorney Ian Lucero, and the members of the Lupon of Barangay Budlaan to receive their trophy and check. Nanawagan ang Office of the Building Official sa mga barangay nga tabangan sila pagsusi sa mga istruktura nga iligal nga gitukod sa ilang mga area of responsibility. Ang maong panawagan ni Architect Florante Catalan nag-ugat sa bago lang nahitabo sa Barangay Sambag 1 diin adunay bata ang hapit matagakan ug kabilya nga nahulog gikan sa gi-construct nga building. Base sa report sa OBO, daghang kalapasan ang nasupak sa kontraktor. Busa tinud-o na nila ang pagpasaka og kaso batok sa tag-iya sa building may kalapasan sa National Building Code of the Philippines. Giingon nga dugay na nilang gibalik-balikan pag-issue og notice ang hingtungdan apan gibaliwala lang sila. Busa panahon na aron tinud-on ang reklamo batok nila. Ato ang giadto ganina and then gi-issuehan nato og suspension again and then gipa-explain nato sila, gipa-submit nato sila og incident report what is really happening there. Amo po nakita dito according sa atong mga inspectors is wala kaayoy safety nets or safety measures sa ilang construction site. Ani ay maayong balita sa nagsigig pangita og libreng internet connection tungod kay tanang 80 ka barangay sakop sa dakbayan sa Sugbo aduna nay free internet na nakamuntar sa ilang pampublikong lugar. Ang detalye sa report ni Emmy Mates. Aduna nay libre nga internet connection ang tanang 80 ka mga barangay dinhi sa siyudad sa Sugbo. Matod sa Assistant Department Head sa Management Information and Computer Services Office, Condrado Ordesta III, nga ang labing uwahing natauran og libre nga Wi-Fi connection mao ang mga mountain barangays dinhi sa siyudad sa Sugbo. Sa niaging tuig, 50 ka mga urban barangays ang una nga gitauran og libre nga Wi-Fi connection sa mga publiko nga lugar. Sa nasayran, si kanhi Cebu City Councilor nga sa pagkakaron
Kongresista na sa South District Ido Rama maoy nangamahan sa ordinansa nga magbutang og libre nga Wi-Fi connection sa ilabi na gyud sa mga public schools. Kini mao ang Wireless Internet Access for Educational Institutions Ordinance in the City of Cebu. Apan matod ni Ordesta nga gawas sa mga public schools, gibutangan usab og libre nga Wi-Fi hotspots nga dili na mo gamit pa og password ang mga barangay hall, mga merkado sa matag barangay o ingon man sa ilang mga gym. So karon last year 50 ka urban barangays pa to ang na-connect. Natagaan na to sila public Wi-Fi. Sa ng public Wi-Fi, citizen sa Cebu City makadritso ang connect sa internet free. Nya karon na 80 na siya, naapil na ang mountain barangays. Base sa monitoring sa MIX, ang taga-barangay Lorega mao'y kinakusgang mogamit sa libre nga internet access. Nagbutang og dashboard ang Management Information and Computer Services Office aron ma-monitor kung unsang barangaya ang kusog mogamit sa public Wi-Fi hotspot. Nagsunod sa barangay Lorega, mao ang poblasyon Pardo. Kipasalig sa MIX nga secured ang hotspot ug mahimong makakonek usa ka oras matag adlaw. Ipachita na siya for 8 million for the whole 80 barangays, pero kay gibiting na siya, so ang nakadaog is PLDT. Kini ang balita. Amy Matis, Cebu City News. Gisiradaan sa Prevention, Restoration, Order, Beautification, Enhancement kun probe team ang usa ka junk shop nga nahimutang sa corner Arellano ug MacArthur Boulevard sa Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo. Si Aderson Kumar, pangulo sa probe, niingon nga guba ug medyo gabok na ang building nga giabangan sa tag-iya sa junk shop nga Ara Trading. Gibutyag niya nga ang junk shop hugaw kayo tan-awon sa pananaw sa mga tao ug gani kapila na nila kini balik-baliki apan way aksyon ang tag-iya niini. Giingon nga miagi sa saktong proseso ang ilang operasyon ug niabot sa punto nga ilang girekomendar nga ipakanselar na sab ang business permit sa maong junk shop. Miabot sa punto sa saktong proseso para ma-close ang ang business nga scrap buying. So, paggawa sa clearing notice, clearing order, nag-serve me o clearing notice. So, atong gihangyo nga sa ikapulo ka adlaw, mag-closure nami. Ganahan ba mo og premier camping experience dinhi sa syudad sa Sugbo? Ani ay pictures getaway nga bag-o lang nag-abli sa publiko. Atong sutaon kung asa kini sa report ni Mark Josep. Mark? IDI. Mga kasugbo, naglibog pa ba kamo kung asa mo spend og quality time karong holidays? Worry no more kay naara ang Camp Forest nga nahimutang diri sa Barangay Mabini. Unsa may naka-espesyal niini? Kuyugi ko og atong sutaon karon. Tara! Welcome sa Camp Forest, usa ka nindot nga getaway nga bag-ong giablihan ni adtong October 18, 2023. Kini nga mutya a must visit alang ni adtong nangita og hingpit nga kombinasyon sa adventure ug relaxation. With the site making sure that they hold up to their name, traditional camping enthusiasts will find Camp Forest to be a haven for their passion.
Ibutang ang inyong mga tent sa camping ground nga adunay malinaon nga palibot, ensuring that you're close to the natural wonders that this campsite offers. Dinhi, makamata ka sa symphony sa kabukiran ug sa preskong hangin nga musugat kanimo. One of the most alluring aspects of Camp Forest is the opportunity to enjoy bonfires under the starry night sky. What is a camping trip, after all, without a bonfire? Pagtapok, libot sa kalayo, uban sa mga higala ug mga minahal. Pagpaambit og mga istorya, ug pagluto og mga marshmallow for an experience that encapsulates the essence of camping. Alang ni adtong nangita og kahinam sa camping nga walay sakripisyo sa kaharuhay, ang Camp Forest nagtanyag og glamping o glamorous nga camping nga mga kapilian. Mahimo nimong pilion nga magpabilin sa matunhaw nga gitudlo nga mga tents nga adunay komportable nga mga higdaanan. Pagsiguro nga usa ka maayo nga pagkatog sa gabii sa kinaiyahan. If you're coming in groups, mahimo usab nimong pilion ang ilang A-frame cabin nga maka-accommodate sa mga grupo. Makuha nimo ang tanan nga mga kasayon nga imong gikinahanglan, lakit ang electricity, comfortable furnishings, and privacy. It has complete furniture and kitchen fixtures so that you can cook your own food. Ang mga sulod sa balay lapad kaayo ug adunay mga rustic ug woody nga mga interior aron makadugang sa gawas nga kalunhaw. Ang pagsaop sa adlaw sa Camp Forest usa ka nindot nga talan-awon. Uban sa usa ka panoramic view sa kapunaw-punawan, kini nga campsite nagtanyag sa usa ka labing kaayo nga punto sa pagtan-aw aron masaksi ang pagsaop sa adlaw sa Cebu. Kung ikaw, usa ka madasigon nga photographer o yano nga usa ka mahigugmaon sa pagsaop sa adlaw, kini nga mga adlaw-adlaw nga mga pagsundayag sa langit, dili angay palabyon. Interesado ka man sa pagbanding sa palibot sa usa ka siga, pagsinati sa glamping, tradisyonal nga camping o pagsaksi sa adlaw-adlaw nga katahom sa pagsaop sa adlaw, ang Camp Forest adunay itanyag sa mga magbisita. Ireserba ang imong lugar o pagpangandam alang sa usa ka talagsaon nga kasinatian sa camping nga imong mahalon hangtod sa kahangturan. Ang room rates magsugod sa 1,000 ngadto sa 7,500 pesos. Palihog timan-i ngat sa dili pa nimo ibutang ang imong mga bag ug magsugod sa imong panan-aw ngadto sa Camp Forest, importante nga mahibalaan nga ang walk-in dili tugutan tungod gikinahanglan ang prior reservation. Ensure that you have reserved your booking first aron dili mausik ang inyong biyahe. So there you have it mga kasugbo, mao kini ang Camp Forest nga nahimutang diri sa Barangay Mabini. Kuyugi ko kanunay sa pagdiskubre sa Sugbo aron kita makaingon IDI nading ani sa Sugbo. This is Mark. Until next time, back to you Santino Adnova. Daghang salamat, Mark. Sa di patahimpit nga manamilit, happy birthday sa among graphic artist nga si Alex Yap. Mga kasugbo, siyam kaadlaw na lang og Pasko na. Ug mao kadto ang naglangkob sa itong mga balita nga nahipos sa Cebu City News and Information ning adlaw nga Sabado, Disyembre 16, tuig 2023. Ako si Santino Bonachita. Ug ako sab si Nova Yanson. Daghang salamat mga kasugbo. Hantod sa sunod semana din hilang sa Kasugbo Update!